tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que je connais bien la préparation ديالكم. Donc, في هذه la vidéo إن شاء الله غنخدم معكم la production écrite ديال le sacrifice. ضروري خصكم تشوفوا la vidéo اللي فيها les thèmes ديال Antigone وديال la boîte à merveille ونديرو حتى ديال le dernier jour d'un condamné. Et on va travailler toutes ces productions écrites et on va passer ensuite aux différentes leçons, le discours direct, le discours indirect et les figures de style, la phrase complexe, l'énonciation et différentes leçons que vous avez cette année. Donc, كيف ما كتعرفوا la production écrite كتعتمد على deux plans, le plan simple et le plan dialectique. C'est-à-dire, le plan simple إمتى كنستعملوه فين كنشوفوا dans votre opinion ou bien à votre avis مهم. راه شوفوا la vidéo اللي فيها le plan simple très détaillé ou le plan dialectique ضروري. انكتبوا le sujet, on va décider quel plan et par la suite on va passer aux rédactions. Donc, le sujet. Antigone a sacrifié sa vie pour le bonheur de son frère Polynice. Êtes-vous pour ou contre cet acte? فاش كتشوفوا pour ou contre cet acte يعني le plan dialectique. خصوصا ما عطاوكمش votre avis personnel, votre point de vue, votre opinion. Personnel. Donc, en conclusion, si je هاد les thèmes, غتعرفوا les termes par exemple, غتعرفوا le plan simple. Sinon, je pour et contre, غتعرفوا le plan dialectique. Donc, on va faire le plan dialectique. Donc, أول حاجة غنبداو بها هي l'introduction. في l'introduction غادي نعطيو يعني هذاك الموضوع غنعطيوه بالصيغه ديالنا حنا. غنقولوا باغ اكزامبل اول حاجه تخليو لا لينيا دونك باش تحافظوا على الجماليه ديال الورقه ديالكم. Antigone a pris une décision très courageuse, celle d'enterrer son frère. Polynice, pour le repos de son âme, de son âme. Elle a laissé derrière elle sa vie heureuse, son fiancé aimant, sa sœur Ismène, et aussi malgré le refus de son oncle, le roi de Thèbes,
crayon. Point. Donc عبرنا على notre avis personnel ولا بالرأي الشخصي ديالنا على لو سوجي اللي عطاونا. اول حاجه قلت لكم تخليو راني هنايا وما نساوش ابري لانتروداكسيون السؤال ضروري ثم ضروري السؤال هنايا. Comment peut-on considérer que le comportement d'Antigone est raisonnable? Après, من مورا l'introduction خصنا ضروري نقولوا la question. هاد la question elle est valable pour toutes les productions écrites. On va juste dire ici le sujet. Donc, comment peut-on considérer que ce comportement ou bien le comportement d'Antigone est raisonnable? Quand on a un autre sujet, مثلا la polygamie, comment peut-on considérer que la polygamie est raisonnable? Par la suite, on va passer au développement. Au développement, on va faire les partisans, c'est-à-dire les personnes qui sont pour et les personnes qui sont contre. Parce qu'il s'agit d'un plan dialectique. Donc d'abord غادي ننتقلوا للديفلوبمون. قلنا غادي نديروا deux avis يعني les partisans, les personnes qui sont pour ou les personnes qui sont contre. Donc عندكم الحق تبداو باللي بغيتو سواء بغيتو تبداو بلي personnes qui sont pour ولا بلي personnes qui sont contre. Donc هنايا قلنا d'une part il y a des gens qui sont contre le comportement d'Antigone en avançant quelques arguments. Maintenant Inch'Allah غندوزو Maintenant غادي ندوزو le développement. قلنا في le plan dialectique غنديرو les personnes qui sont pour et les personnes qui sont contre وكل واحد les arguments ديالو. Il suffit de faire deux arguments يعني في التوتال 4 ديال les arguments, جوج pour و جوج contre. يعني الا بغيتو تزيدو c'est bien mais جوج c'est suffisant. هنايا بدينا بلي personnes qui sont contre ولكن عندكم حق تبداو باللي بغيتو pour ولا contre. Donc نبداو على بركة الله. D'une part il y a des gens qui sont contre quoi? Contre le comportement d'Antigone. يعني le comportement d'Antigone هو enterrer son frère يعني باش تدفن خوها pour que son âme soit tranquille يعني باش الروح ديالو ترقد بسلام. قلنا le comportement d'Antigone en avançant quelques arguments. Tout d'abord يعني les personnes qui sont contre عطاونا هاد les deux arguments. Tout d'abord Polynice est déjà mort et les rites de l'enterrement n'ajoutent rien pour lui, c'est absurde. يعني Polynice راه déjà مات et les rites يعني هاد الشعائر ديال l'enterrement ديال الدفن n'ajoute rien pour lui. ما عندهم ما يزيدوه ما ينقصوه. il est déjà mort donc c'est absurde يعني شي حاجة غير منطقية. و ensuite Créon a dévoilé la vérité de ses frères. Créon déjà قال لنا في la pièce ديال Antigone قال لنا الحقيقة ديال هادوك Polynice et Théocle. Ce sont des traîtres يعني خونة et n'ont jamais traité Antigone et son père convenablement. يعني عمرهم ما عاملوا أنتيغون و لا بير ديالها بطريقة جيدة. puis نزيدو argument آخر. Antigone n'a pas une raison ou bien une vraie raison pour mourir. C'est quoi زعما mourir في هذا le sujet? mourir هي يعني قررت انها تضحي elle a sacrifié sa vie على قبل son frère. يعني حيتاش عندهم في المعتقدات ديالهم انهم الا دفنوا شي شخص الروح ديالو يعني كتبقى في طمأنينة. دونك ويلا ما دفنوش غيبقى زعما يتعذب. mais ce sont des actes qui احنا مازالين في الديفلوبمون mais غندوزو les personnes qui sont pour. Voilà, درنا les personnes qui sont contre. D'abord غنديرو les personnes qui sont pour avec leurs arguments.
D'autre part, il y a des personnes qui sont pour le comportement d'Antigone. يعني كاينين بعض الناس آخرون كيظنوا بأن أنتيغون يعني عندها الحق في أنها دفنات خوها ميم سي قررت أنها تضحي بالنفس ديالها وتموت. علاش؟ En avançant ces arguments. Premièrement, l'enterrement d'un cadavre, c'est un devoir dans toutes les religions. يعني دفن الجثث هو واجب في كل الديانات، ميم سي حتى في ديانة الإسلام كنقولوا إكرام الميت دفنه. Donc l'enterrement des cadavres, c'est un devoir واجب dans toutes les religions. Et deuxièmement, car il faut dire non. Il faut dire non à l'injustice, même si cela demande de braver tout le monde. يعني أنتيغون تصرفات ضد العدالة. علاش؟ لأنها حاولت تدافع على الحق ديالها ودافع على الظلم، أو بمعنى آخر أنها توقف على الحقوق ديالها وتقول وي جو دوا زعما بغافي توت لو موند على حسب الحق ديال الاخ ديالها اللي بحال تهضم من طرف كريون. دابا وصلنا لا كونكلوزيون. دونك اخر حاجه هي غنبداو بهاد الجمله الى اوتيل زعما تقدر تفيدكم في اي برودكسيون اكريت. Finalement on peut conclure en disant que و après تقولوا une idée يعني رأي ديالكم عام او لا un exemple. هنا قلنا finalement on peut conclure en disant que Antigone a suivi le chemin de son destin, celui que personne ne peut changer. يعني Antigone هادشي كاع اللي دارت elle a suivi juste le chemin de son destin، يعني تبعات مصير الحياة ديالها او القدر ديالها اللي حتى شي واحد ما يقدر يبدلو. Et voilà, comme ça سالينا la production écrite ديال le sacrifice اللي كاينه في لي تيم parmi les thèmes ديال Antigone. Et par la suite ان شاء الله غنخدموا différentes productions écrites. كنتمنى تفيدكم وكنتمنى تشاركوها مع لي زامي ديالكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين.